bisa. Ya ampun. Berapa lama di apa ya? Capek. Kok bisa? Itu besar sekali. Itu kayak Negendi. Oh, Raisu. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Hannah, and I ran away from my problem a month and a half ago to Bali. So today, I'm only going to be speaking Bahasa Indonesia. Apa Bahasa Indonesia for the next 24 hours. I'm actually going to Ubud for the first time. So I figured I'd take y'all along with me. I'm going to a flower ceremony today and then a birthday party for baby Ganesh. And I have a few more errands that I feel like I'd like to run. Let's get the Bahasa Indonesia started in 1, 2, 3. Saya Ya ampun, kok aku saya masih harus siapin dan nanti saya akan naik Gojek. Ini dibuatin oleh teman terkasih yang saya ketemu di hostel. Siap. Saya masih harus barang. Saya mau membawa itu. Ini gimana ya? Saya punya 10 menit aja. Sampai saya harus panggil dan berangkat. Astaga. Harus cepat. Aku mau film di Ubud. Aku juga mau hike di Ubud. Aduh, banyak barang sekali kok bisa. Terus saya mau art, tapi bisa apa tidak? Aku coba ya. Apakah Anda berpikir saya bisa naik Gojek sama ini? Bisa ya? Kayak aku harus pakainya, ya kan? Oke. Bagus. Lebih murah. Bye, sister. Sampai nanti ya. Kasihan dia sakit sekali. Good morning, selamat pagi. Amazing sekali. So much like you, beautiful. Terima kasih. Beautiful, not tidak harus putih. Iya, betul. Dadah. Bye. Oke. Oh, terima kasih banyak. Sama Orang Bali? orang Jawa Tengah. Oh, Nah, Jawa Tengah. tahu. Jobol tangga Jawa nengde. Jawa Tengah. Nengdi. Nengendi dong. Negendi. Bisa bahasa Jawa juga. Oh, Raisu, sekete Where are you bangun. from? I like you. Ya. Saya asli Amerika. Ya, jadi gimana ya? Saya bisa bahasa Indonesia karena 8 tahun yang lalu saya tinggal di Jawa selama 1,5 tahun. Oh ya. Ya. Jawa where? Di mana-mana ya, di Bogor, Jakarta, Malang, Surabaya. Saya masih kaget kok masih bisa bahasa Indonesia ya. Sudah 8 tahun yang lalu ya. Kok Bagus sekali, bagus. itu aku berpikir itu karena tanah, the land Indonesia masih ingat saya sangat mengasihi orang di sini, budayanya aku sangat menghormati semuanya, jadi ya mungkin saya diberkati oleh tanah laut gitu. Hijau, alam, bagus. Saya sudah nyampai tempat bernama La Luz. Ini restoran Mexican. Dan di atas ada kegiatan dengan bunga-bunga, gimana? Itu kayak Balinese, gimana? Kegiatan acara Balinese. Sekarang saya mau duduk aja karena ketika saya naik mobil saya menjadi sakit banget, kayak
ini otak kepala sakit terus perut. Jadi saya pesan minuman karena saya belum makan apa-apa bagi sarapan. Tidak ada air. Kok bisa? Enak banget. Saya duduk aja, saya beristirahat aja. Capek. Mas asli Bali? Oh beli. Beli. Ini pertama kali saya naik Gojek pakai yang berat. Lihat ini. Aduh. Sekarang saya di rumahnya Sister Anna dan itu luar biasa, itu besar sekali, itu kayak villa dan ada banyak alam-alam di sini. Happy birthday to Ganesh. Happy birthday Ganesh. Kayak lo. Terima kasih. Potong kuenya, Dek. Chicken. Berarti Ganesh di mana, Nes? Berapa? 7. Sudah sekali aja ya. Aduh, kasih. Hidup. Iya, liburan aja. Saya mau di Ubud 3 hari aja. Terus sebelumnya saya di Kuta 2 minggu. Terus mungkin. Oke, jadi saya sedang jalan kaki dekat homestay saya. Aduh, aku ya sudah, kita teman ya. Aku capek sekali, jadi mungkin saya berpikir ada pusing karena gimana juga ngobrol dalam bahasa aja ya, itu kayak ini capek. So I'm gonna use English. I'm just really tired. My brain hurts. But I need to go find an ATM. I'm just walking and I may try to find something I've been looking for my grandma, if I can find an ATM. And I just want to look around, it's really pretty. Oke, jadi ini hari yang lain, tidak hari yang sama. Jadi ini hari kedua yang saya hanya pakai bahasa Indonesia. Saya sudah tidak ada di Ubud, sudah pulang, maaf ya, tapi saya masih di baju yang sama. Dan hari ini saya mau bertemu sama follower dari Instagram. Dia punya restoran dan saya mau promosi restorannya itu makanan Vietnamese. Jadi saya ke sana, terus saya akan reunion. Ada reuni sama teman yang sangat dihargai oleh saya, namanya Yvonne dan adiknya. Saya akan ketemu mereka di Canggu. Saya sudah sampai restoran ini dan pekerja, the workers di sini mereka baik sekali dan mereka treat saya karena saya mau promosi restoran ini di Instagram.
Ini teman baru saya yang saya ketemu di Instagram. Dia baik sekali. Dia ajak saya ke sini untuk makan. Exactly. Oh, sorry, bahasa Indonesia, bahasa. Iya, harus bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia. Harus dong. Ini juga teman-teman saya yang baru. Mereka kerja keras. Iya. Ya, aku makannya. Enak. Asli Bali mana ya? Negara. Oh. Iya. Saya dapat notes saya, namanya Hanami Notes. Sudah sekitar 24 jam yang saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Sekarang saya ada kata-kata yang saya mau membagikan, tapi mungkin bisa pakai kayak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kayak campur ya. Bahasa Indo-Inggris. Itu ya. Saya sangat bersyukur saya bisa kembali ke Indonesia. I feel like this trip was truly like the starting point of my new life. At 28, I'm gonna be facing the world alone. But I feel like this trip and being with myself and learning to be with myself is going through a process of remembering who I am and who I want to be in the future. Learning languages has been a huge part of my life since I was 13 years old. It's been a part of my heart and my journey, and I feel like learning languages I've always felt connected to something bigger when I challenge myself to something like that, because once I get to that place, I feel like it really connects me to the people. I just think it's such a beautiful way to connect bridges with people by being able to speak their mother tongue. And as soon as I returned, the day that I got here, my Bahasa Indonesia, it came back, and I feel like it was the land that gave me back this gift as soon as I got here, because I tried to remember my Indonesian to get a job a year ago, and it just wasn't clicking. But as soon as I touched the land again and I was with the people again, my Bahasa came back. And the same thing happened ketika saya pergi ke Jepang setahun yang lalu. When I was in Japan last year, the exact same thing happened. I really hadn't used it for at least a year. I do not practice it every single day, but as soon as I got to Japan and I was on the trains listening to the language, I was able to speak again. And that trip to Japan last year, it was my first solo trip ever. And it was my first time back to Japan in almost 5 years. And it ended up foreshadowing what my life was gonna look like. I had no idea a year later from that time that I would be divorced and I would be in another country again, and I'd be traveling alone again. That trip was really important for me because it was the first time that I felt like myself in such a long time, in years. I was able to connect to that part of me that loves connecting with people through language. Ya, saya senang sekali saya dapat pengalaman ini lagi di Indonesia. Bisa ke Indonesia tidak sebagai seorang missionaries dari gereja, tapi sebagai saya sendiri, diri saya saja. I got to come here as myself and find myself again. Bahasa Indonesia saya dan bahasa Jepang saya, my Japanese and Indonesian is not perfect, but it's enough. Enough to show love. Or there was this guy just looking at my video, so I'm just gonna cover him because ya Allah, kok bisa? Kok iso? Aduh. It's enough to show love, and enough to keep making connections, and that's kok bisa. Kok bisa? Wong aneh ko.
And that's just the kind of life that I want to live as I begin this new journey ahead of me. I want it to be a life that's rooted in connection, curiosity, and deep respect for people. Okay, sudah ada terlalu banyak orang di sini. Saya harus selesai video di sini ya. Dadah. Terima kasih untuk nonton dan ikutin saya. Dadah.